Pozdrav prijatelji! Mnogi misle da je sadnja luka najlakši posao u bašti. Samo zabodeš učicu u zemlju i gotovo. Međutim, istina je malo drugačija. Upravo na početku, kod same sadnje, prave se dvije ključne greške, zbog koje luk kasnije ostane sitan, slab i podložan bolestima. Dobra vijest je da postoje dvije stvari koje možete uraditi prije ili tokom sadnje, a koje mogu napraviti ogromnu razliku. Ako ih uradite kako treba, luk će biti krupan, zdrav i mnogo otporniji kao što vidite. U ovome videu pokazujem tačno koje su to dvije stvari koje uvijek radim kada sadim luk. Prva stvar koju mnogi baštovani rade, a koju danas mnogi ljudi zaboravlja, jeste potapanje lučica u slanu vodu prije sadnje. Ovo je zapravo jedan stari narodni trik koji se koristi već generacijama. Razlog je vrlo jednostavan, lučicama se često mogu sakriti sitni štetnici, larve, uzročnici bolesti koji kasnije mogu praviti problem u bašti. Kada luk kratko potopite u blago slanu vodu, ta sredina pomaže da se smanji prisustvo štetnih organizama na površini lučice i tako tokom starta luk starta zdravije, bolje i jače. Recept je jako jednostavan, u 1 litru mlake vode dodajte 1 kašiku soli, dobro promiješajte i to je to. Ostavite da ih ostoje 30 sati i vrijeme je da ih izvadite iz vode i to je to. Na ovaj način lučice se malo dezinfikuju, smanjuje se mogućnost pojave štetnika, a luk dobije zdraviji, otporniji i sigurniji start u zemlji. U principu jako korisna stvar koju su generacije prije nas radile, a mnogi su sada zaboravili. U principu čak mnogi ljudi kažu da se luk tako prilikom sadnje čak i napije vode, tako da ima puno bolji i puno jači start. To u principu, kao što smo već rekli, izgleda ovako. Prelazimo na drugu stvar. Druga stvar koju mnogi stari baštovani rade kod sadnje luka jeste potapanje ili uvaljivanje lučica u drveni pepeo. I ovo je jedan stari narodni trik koji se u baštama koristi jako dugo. Drveni pepeo je prirodni materijal koji sadrži dosta kalija, kalcija i drugih minerala koji mogu koristiti biljkama. Kada lučice prije sadnje lagano uvaljate u pepeo, na njihovoj površini se stvori tanki zaštitni sloj. To može imati nekoliko prednosti. Prva, pepeo pomaže da se lučice malo zaštite od truljenja u vlažnoj zemlji jer pepeo djeluje blago i sušuće. Drugo, pepeo može pomoći da se smanji napad nekih štetnika u zemlji. Mnogim sitnim insektima ne odgovara takva sredina. I treće, pepeo u zemlji postupno oslobađa kalij koji je važan za razvoj korijena i formiranje krupnih zdravih glavica luka. Zato osnovac stari često radi vrlo jednostavnu stvar. Nakon potapanja i neposredno prije sadnje, lučice bi lagano uvalio drveni pepeo i onda sadio u zemlju. Jednostavan trik, bez hemije, a može pomoći da luk bude zdraviji, jači i otporniji od samog početka. Kada smo pripremili lučice, dolazimo do same sadnje. Najbolje ih je saditi u red, lagano bez ikakvih komplikacija, razmak između lučica 8 do 10 cm, možete i malo veće, a razmak između redova 25-30 cm. Ovaj razmak omogućava da biljke imaju dovoljno prostora, da dobiju svu svjetlost i da se ne bore za hranu. I još jedna bitna stvar, dubina sadnje. Lučice ne treba zatrpavati duboko, dovoljno da se posadi tako da vrh lučice ostane malo iznad zemlje ili tek blago pokriven. Ako se preduboko posadi, luk će sporije rasti. Kada to sve uradite kako treba, pravilan razmak, dobra priprema lučica, plitka sadnja, već ste napravi pola posla za krupan i zdrav luk. Kao što vidite, za dobar i krupan luk često nisu potrebne nikakve komplikovane stvari, dovoljno da uradite ove dvije stvari, kratko potopite lučice u slanu vodu i po želji uvaljajte drveni pepeo uz pravilan razmak i plitku sadnju. To će biti više nego dovoljno da luk bude zdrav, jak i uspješan. Ako vam je ovaj video bio koristan, podržite kanal lajkom. Ako volite više ovakvih praktičnih savjeta iz bašte, pretplatite se na naš kanal jer nas uskoro očekuje mnoge nove stvari. Hvala što ste pratili, vidimo u sljedećem videu.